Hello guys, good evening sa atin guys. Andito naman tayo guys sa paborito nating pamamahay guys. Alam nyo na, laging gabi yung content natin guys dahil traffic. Ngayon simple na pala yung gagawin natin guys. Dahil malamig dito ang panahon ngayon, kailangan natin hihigop ng sabaw. Kaya gagawa tayo ngayon guys ng tinulang native chicken guys. Pero hindi na namin guys pinakita kung paano namin kinatay guys, dahil baka mamaya magkaroon tayo ng violation guys. Pero ito na yung ano guys, sangkap guys. Tara, let's go guys. Yan guys, ito yung ano natin guys, papaya gagamitin natin. Tapos may dahon sili tayo guys, yan. Tapos lemongrass. Tapos luya, sibuyas, meron tayong sili guys, green tsaka pula. Tapos patis, yan guys, patis. Tapos chicken cubes. Tapos magic sarap. Meron tayong pamintang durog guys. Ito na yung native chicken natin guys, oh. Yan. Yan guys, sige guys, update ko lang kayo ulit guys. Hiwain muna natin yan. 4 na hiwa lang yan guys, okay na. Harapan yung anak ko guys sa pagbabalat ng papaya guys. Gusto lang kasi ng anak ko guys, kain na. Kaya kailangan din yan guys paghirapan para makakain din siya na masarap. Yan guys, sige guys, update lang tayo ulit mamaya. Binalatan na yung papaya guys ng anak ko. Yan siya yung nagbabalat. Yan, para matuto guys. Kahit magbalat man lang, okay na guys. Sige guys, update lang ulit tayo guys mamaya. Guys, yung anak ko guys, yung tagahiwan ng sangkap guys, yan o. Sa kanya, papaya, tsaka sibuyas at luya guys. Sige guys, update ko lang ulit mamaya guys pag okay na yung ginagawa niya guys. Anak ko guys, oh. Yan, update ko lang ulit guys, mga 20 minutes guys, okay na yung tinulang native chicken guys. Dahil malamig ang panahon guys, masarap kumigop ng sabaw. Yan na guys, meron pala tayong tuyo guys, dilis. Samahan natin para meron tayong pangimagas guys, oh. Pangimagas natin to guys. Tinitin mo. Guys, umpisa na natin guys. Biniyak lang namin to guys. Yan guys, so biniyak lang namin to guys. Yan. Ngayon hindi na natin igigisa guys. Ilalagay na natin dito guys para diretso na. Tapos ilalagay na to guys. Yan, i-diretso na natin yan guys. Tapos pati yung sangkap niya guys, ilagay na rin natin guys, yung luya. Yan. Kasi pag ginisa pa natin yan guys, medyo mataba, hindi na natin mahigop yung sabaw guys. Tapos ilalagay na natin yung lemongrass. Tapos lalagyan na natin ng guys ng chicken cubes. Tapos magic sarap. Sama-sama na natin guys. Tapos pamintang durog. Tapos patis guys. Yan. Yan na. Yan na. Yan siya naman. Nakatuto. Nakatuto. Yan na sa TV muna. Hindi ako nagpindot yan. Oo. Wag. Yan. Ganyan pala dapat, oh. Ay, ganyan mo pala tumak. Tapos sabon, pindutin mo lang ito eh. Oo. Ito yung sa ibabaw. Ito. Oo. Igaganon mo lang siya. Tapos pag ano,
Pag ano, gaganon mo lang, lalapit ganon, yan, para makita yung ano, yan, ganyan, tino mo. Hindi ka kasi marunong, eh. Tapos pagka mamatay, buksan mo lang, yan, yan, natuloy-tuloy na siyang nag-video. Ito nga natin. Ang kamatis. Kina. Oh. Sibuyas, luya. Kakamulag yan. Pinapinulot eh. Ay, bibili yan ng girl. Bibili natin natin. Ano pala to? Luya pa? May sibuyas? Pa? Luya? Luya. Yan na guys, katatapos lang natin guys magluto guys. Simple lang yung niluto natin guys. Gumawa lang tayo ng tinulang native chicken guys dahil malamig dito guys. Kaya gumawa tayo ng may sabaw guys. Guys, bago tayo kumain, pray muna tayo. Amen. Guys, sino pang hinintay nyo? Hab-haba na, guys. Lahat ng hindi pa kumain, guys. Tara, let's go. Kain na. Init, guys. Grabe ng sabaw. Musok-usok pa guys. Sarap guys, yung sabaw. Panalo guys.
Mainit guys, pero sarap. Okay, guys, kain tayo. Guys. Panalo guys. Tara guys, dating hindi pa kumain guys, haba na guys. Oh. Sarap guys, sarap. Tara guys, kain tayo. Mainit nga lang. Grabe guys. Init. Pagkasarap guys yung sabaw. Maninamnam guys. Tayo nilagay natin sabaw guys, konti lang. Tapos biniyak lang natin ang kalahati.
guys yung ano, papaya. Ito guys, ito yung natin, oh. Ayun, buti na yun. Panalo guys. Sarap guys yung sabaw. Suwabe guys, walang masabi. Sarap guys. Napakalasa talaga guys. Kailangan kunti lang talaga yung sabaw niya. Yun guys, solve na naman tayo guys. Hanggang dito lang pala kami guys. Guys, pakipindot na lang yung notification bell guys para updated kayo lagi sa aming ginagawa sa araw-araw guys. Guys, excuse me po. Hanggang dito lang kami guys. Maraming salamat. And God bless our home. See you tomorrow guys. Bye-bye. Bye-bye.